आपण मैंने देखो मंदिर केते सारा भिड़ केते सारा लोक जीवासा करूछंती। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल नुआ वीडियो को स्वागत करुँची मी लाइफस्टाइल को। तो आज एबे चली 16 पूजा माँ चंडी मंदिर एंड गड़चंडी मंदिर कटक रे। चलन जीवा चंडी मंदिर दर्शन करवा, माँ को आशीर्वाद नवा। चलतु केमती पूजा हो कौन हो निश्चित आप देखो केते सारा लोक भिड़ होती। चलते दी भाई मिसी बाहरी जा कौन कौन हो वीडियो जरिए देखिए। वीडियो लास्ट पर देखो जमा भी स्किप करेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग अच्छी बहुत जबरदस्त अच्छी। चलन जी बहुत सारा सपोर्ट और भल पाइबे दिंतु। एमती बहुत सारा वीडियो आप सामने आसू एंड देखु एंड समस्त कोण सेयार करूँ। मो वीडियो समस्त पाखे पहुँचू एंड समस्ते या घरे घरे देखु, टीवी लगे देखु एंड बहुत भल पाइबा दिंतु। एति दिंतु आम भल भल कंटेंट आनीपारू। आपण आशीर्वाद रहिले सब किसी जिन ठीक हो पार। चलन जीवा एवं माँ पाखे पहुँचा कौन कौन हो निश्चिंत आपडियो जरिए लास्ट पर्यंत देखिए, जमा भी स्किप करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग अच्छी। लेट्स गो। फाइनल फ्रेंड्स आम दी भाई बाहर जाइछु, चंडी मंदिर को जाऊँ। चंडी मंदिर माँ को दर्शन पर निहाती आप सहित कथा हो कौन करे कौन नहीं। चलन जीवा आगे बढ़िया मुझे डिटेल्सटा कहूँ। आज माँ को जो भेष हो भेष केमती हुए कौन हुए केते सारा लोक भिड़ अच्छा कौन नहीं डिटेल्स आपण मैंने पहुँचला पर जानीपारे। देखो ये रोड घाट भाई टोटाली पूरा पानी मग्न हो गला। सीडीए अंचल सीडीए अंचल आगुरी जहाँ थिला अभी पूरा खतरनाक हो गला। जेहेतु रोड रे पूरा हम्स कर दौरान मन इच्छा, तापर पानी जावाक जगह बाट नहीं, से रोड घाट पूरा असना मसना हो गला। से आपण मैंने जदि शुणी पारुथिबे तो ये रोड घाट को ठीक ठाक करेंगे लोक चिर उपकृत हेबे। सहित देखु ये हम देखो पार्क गोटे अच्छी लोक मैंने जीवासा कर। अबिका जेहेतु वर्षा टाइम लघुचाप हो जाए लोक क्या भाँ आसुँच क्या भाँ जाऊँच। एबे टाइम तो ऑलरेडी हो गला 9टा पाखापाखि हो टाइमटा। तो चलते ए मंदिर पाखे पहुँचा तार आप डिटेल्सटा तार वीडियो एक्सप्लोर करुँच। देखो केते सारा लोक भिड़ होती कौन अच्छा डिटेल मंदिर में पहुँचला पर आप जानीपारे। एंड ता सहित आप मैंने पूरा टोटाली एंजॉय करूँ क्या एबे आसिया दशहरा सीजन। यही दशहरा सीजन में माँ को भेष हुए 16 भेष हुए। तो तेणुक आम सबुदिन तो जावाटा संभवपर हो पारनी। जो मैंने चाहूँगी आप माँ को दर्शन करेंगे। आज भुवनेश्वरी भेष होती कटक चंडी माँ। चलन जी से पार्कटा केते बढ़िया है। गोटे अलिया आवर्जना जगह थिला ताकू काटिकी पार्क कर देछंदी। देखो जेटा विंडसर पैलेस बहुत बढ़िया पैलेस जेहेतु समितदेंकर। तो चलते ए रोडटा देखो केते चकाचक अच्छी केते फांका अच्छी रोड। धूली पुली उठियार नहीं क्या वर्षा पाग दे वर्षा दिन सारा होता। अभी ये वर्षा फांका अच्छी बोली आम मैंने जाऊँ। अबिका सतीचुरा छक पड़ो, सतीचुरा डेला जीवु कनिया छक, कनिया छक चंडी छक। ये ट्राफिक रे छिड़ालु आसिकी ट्राफिक रे छिड़ाला देखो लोक कहीं जिते भी आप जुआड़े जाऊँच ट्राफिक नियम मानते क्या ट्राफिक नियम सब इम्पोर्टाट। देखो वाओ आम कनिया छक पहुँची गलुणी। कनिया छक पहुँचला देखो पूरा दशहरा भाया फिल आस पूरा अलग प्रकार। तो यहाँ हूँ कनिया छक। तो कनिया छक मैंने पहुँची गलुणी दशहरा भाया फिल आस। देखो बंधाबंधी भी हो बाउंश बाउंश आप देखिपे। तो चलतु सीधा जीवा लोक जीवासा करुँच ऑलरेडी सीधा पहुँची जावा। ए बाबा लोक पूरा हाथ बात देखे गले ना कि चलते आगे पहुँचा। तो पहुँचला हाँ फाइनाली मु चंडी मंदिर पाखे आसी पहुँची गली। तो देखो आम भितर जावा आप चंडी मंदिर दृश्य देखा जोटा कि अपेक्षार अंत घटी से जगार पहुँचला आपन सामनार पूरा दृश्य देखु था एंजॉय करूँ। चलन जीवा सामनार दृश्य देखा केमती हो नहीं आप डिटेल्स जानीपारे। चलते भाई छेड़ा भाई कौन कर पचारदे भाई की। चलते यही टाइम में तो लोक आसी 9टा 9:30 दर्शन करती। तो ठाकुर दर्शन कलापर एत शांतिपूर्ण भाव से माँ को आशीर्वाद नेला आप बिलीव भी करें। चल भाई की देखिए भाई क्यों कौन पचारदे। भाई अभी क्या मोबाइल खेचुंट मोबाइल तो कौन सब देखी सारे देखिए देखिए देखिए। ए बाबा ए पूरा चलती भाई का कम। ए भाई कहते अबिका आसिली। तो चलतु
ଯେହେତु ଆଜି ଟିକେ ଭଏସ୍ ରେକର୍ଡଟା ଟ୍ରବୁଲ ହେଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭଏସ୍ ଦଉଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କ'ଣ ଯାହା ଯାହା କହିଥିଲି ତାକୁ ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ରିଭିଲ୍ କରୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଅନେଇଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି, ସେମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି, ସେମାନେ ଜାଣିସାରିବେଣି ଅଲରେଡ଼ି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ହେଲା, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିସାରିବେଣି। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏପଟକୁ ରୋଡ଼ ପାରି ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ରୋଡ଼ ପାରିଗଲା ବେଳେ ଦେଖିକି ପାରି ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ବେଶ ହେଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, କେତେ ସାରା ସଂଖ୍ୟାରେ ଭିଡ଼ ଅଛି ଆଉ କେତେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁଟା ଦେଖାଉଛି ସାମ୍ନାରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ଆଗରୁ ଲୋକ ସେଇବାଟେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ, ଅବିକା ରୋଡ଼ ଟିକେ ଚଉଡ଼ା ହେଲା ପରେ ସେଇଟା ହେଲା ମନ୍ଦିର ଜାଗା ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଜାଗା ଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଅଲରେଡ଼ି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ସେ ସାମ୍ନାରେ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କଲେ ଅଲରେଡ଼ି, ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର। ନୋ ପାର୍କିଂ ଭାଇମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ନୋ ପାର୍କିଂ ସାମ୍ନାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନୋ ପାର୍କିଂ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ପାର୍କିଂ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ନୋଟା ଉଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଲି ପାର୍କିଂ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। କି କାମ ସବୁ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ କଟକଟା ଟୋଟାଲି ଓଲଟା ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ସିଧା ଭାବରେ କଟକଟା ନା ହେଲା ନା ହବ, କିଛି ହେଇନି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଆସିଗଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ବେଶ ଆପଣମାନେ ଜୁମ୍ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ବେଶ ପୁରା କ୍ଲିଅରଲି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସଜା ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୁମ୍ କରିଛି ଅବିକା। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି। ମାଆଙ୍କୁ ଆମର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡାକିବେ, ମାଆ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନସ୍କାମନା ଏଇ ଜାଗାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଆଉ ହବ ବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା, ଦର୍ଶନ କରିବା, କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଭିତରକୁ ଟିକେ ଯିବା, ଏଇ ସମସ୍ତେ ଭିତରକୁ ପଶୁଛନ୍ତି, ତାପରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ମାନେ କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲ୍ସଟା ଦେଖିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ସଂଖ୍ୟାରେ ଭିଡ଼, ଲୋକମାନେ ଅନେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ବାଇଟ୍ ନେବାଟା ପସିବୁଲ୍ ହେଇପାରିବନି, କାହିଁକିନା ବର୍ଷା କେତେବେଳେ କ'ଣ ଢାଳି ଦେଉଛି କିଛି ଜାଣି ହେଉନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ଟିକେ ଚଳପ୍ରଚଳରେ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବାଇଟ୍ ନେଇ ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାଆଙ୍କର ଗେଟ୍ ଆସିଗଲା, ବାବା ଏତେ ସାରା ପଥର ଥୁଆ ହେଇଛି ପୁରା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏମିତି ତାର ପୁରା ଆସିଗଲା, ଏଇଟା ମାଆଙ୍କର ପୁରା ଗେଟ୍, ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ଏଇଟା। ଭାଇଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କାହିଁକିନା ଗାଡ଼ି ସେପଟେ ପାର୍କିଂ, ତାର ଯେଉଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଅଛି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ସେପଟେ ପାର୍କିଂ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷଟା ଗାଡ଼ିରେ ଯେହେତୁ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ିରୁ କିଏ ନେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁକା ଆମେ ଭିତରକୁ ପାର୍କିଂ ଏରିଆକୁ ନେଇ ଆସିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ପାର୍କିଂ କଲୁ। ଆରାମସେ ପାର୍କିଂ କରି ଶାନ୍ତିରେ ପୁରା ଭିତରକୁ ଯିବା, ଦର୍ଶନ କରି ମାଆଙ୍କୁ ଆସିବା, ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା, ଯେ ସବୁ କାମ ବେଟର ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଥର ପୁରା ପୁରା କଟପିସ୍ ପଥର ଆସିଛି, ପୁରା ପୁରା ଟାଣ ପଥର, ଏ ବାବା ଏ ପଥର ପୁରା ହାର୍ଡ, ମାନେ ମନ୍ଦିର କାମ ପାଇଁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ପଥର ସଲିଡ୍ ପଥର, ଯେଉଁଠୁ ଆଣିଛନ୍ତି ମସ୍ତ ପଥର ପୁରା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆହୁରି ଥିବେ ଲୋକ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ଆମେ ଆଲାଉ କରିପାରୁନୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଦୋକାନ ଘର ସବୁ ଖୋଲିଗଲାଣି, କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଓପନିଂ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ପୁରା ତାର ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ପୁରା କରିଦେଲା, ଯେମିତି ଲୋକ ଆରାମସେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିକାରୀମାନେ ଯେଉଁଠି ବସୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପରେ ଆଜବେଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚପଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ, ଏଠାରେ ଚପଲ ଜୋତା ଚପଲ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଜୋତା ଚପଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଏଇ ବାହାରେ ପକେଇ ଦେଇ ପଳେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ହେ ଜ୍ଞାନ ସବୁଥିରେ ଆଉ ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଠିକ୍ ସେ ମାନନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାଟା ବି ମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହନ୍ତା ଆଉ ଭଲ ରହନ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କଲେଣି, ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି ଅଲରେଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ବେଶ ମାଆଙ୍କର ହେଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା, ପହଞ୍ଚିବା, କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଡିଟେଲ୍ସଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଟିକେ ଯିବା, ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ବେଶ ପୁରା ମାଆଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ବେଶ ହେଇଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ବେଶ। ଏଇ ଭାଇ ଗଲେଣି ଭିତରକୁ ଅବିକା, ଭାଇ କ'ଣ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲେ, କ'ଣ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ, ପୁଣି ପଛକୁ ଆସିଲେ। ହାତେରିକା ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ କେଡ଼େ ଜୋରେ ଯିବା ଆସିବା କରିଲେଣି, ଏ ବାପା ଆରେ ବା। ଏଇ ଭାଇ ଗଲେ ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଭିକାରୀଙ୍କୁ କିଛି ବି ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମ ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବର୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ଷା ହେଲା କ'ଣ କରିବା, ତ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିହାତି, ନଗଲେ ବି ହେବନି। ତ
तो भितर जावा निहाती इम्पोर्टाट अच्छी कहीं भितर ऑलरेडी गले ही आप सब जिन भितर जापर कौन हो कौन ना नगले किसी जिन जापर देखो केते सारा ये लोक जीवासा कर लोक आसुँच बाप रे बाप केते केते वेट नहीं लोक आसुँच केमती संभालुं से वेट को बाप रे बाप पूरा अवस्था खराब तो एमती किसी जिन अच्छी आप देखु केते जोर वर्षा आसला वर्षा हो गलानी ऑलरेडी लोक मैंने वर्षा ओधा होगी जोड़ी भिकारी मैंने बसुंच से जगह लोक मैंने छिड़ा होती पछपटे देखते एत बढ़िया सिस्टम जी भिकारी मान छोट आजबेस्ट गोटे पकेले आके बड़ आजबेस्ट पकेबार आ सब कभर अप करार गोटे जिनस कमी रही तथापि लोक वर्षार भी दर्शन आज जेहेतु गुरुवार स्पेशल लोक गुरुवार दिन तो चंडी मंदिर बहुत सारा भिड़ होती एक्चुअली आज बाबा दर्शन माँ को 16 पूजा से लोक अबिका रे राति 11टा पर्यंत लोक रे जगह तो देखो फाइनाली फ्रेंड्स मो मंदिर आसी पलि आसले वर्षा जोरे होची आप मो वीडियो जब भल लगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे एंड बहुत सारा लोक कोणे अनुकोणे मो वीडियो पहुंचातु से बहुत सारा भल पाइबा दिंतु बहुत सारा सपोर्ट करूँ आउरी एमती भल कंटेंट आनु भल वीडियो आसू से आप रही जय जगन्नाथ लव यू ऑल गाइस आप भल पाइबा और सपोर्ट निहाती दरकार लव यू ऑल।